Ngamwesheleo katsiparumwambia ni hadisi. Siparumwambia niyo ya hembaba ya bale mwana hahe ya kanza doto wa darasa na kueleza wandorongo za dini ya mwambia kwamba usomo si somo mwanzo utowe darasa mwanzo ngojo shinda udoto ile wa mawaidha mjo shinda nsomili ngojo ransi hamba nzoni husomesa dunia siparumwambia ni weshelewe hadisi yungu tutapela mwisho weshelewe Kiswahili simwambia ni hadisi imna Kiswahili ungu tsanganye kwa nazini Imam Shafi'i hamba imna historia asitsanganye hapo moja na Imam Shafi'i hamba imbaba haba le mwana akanza msomesa dunia banzoni husomesa dunia mwanzo ufanye hazi mwanzo ukedeo na wandu hazina mwanzo uyeshiwe na wandu mwanzo ndoko marengweni enzo nusomesa dunia besenga mweshewa mnali weshele mna hadisi la tapana na kiso besenga mweshela umrate komantro ka je rappelle mweshele hadisi basemba haba le mwana obala mnampunda c'est pas cheval c'est petite de cheval timramba an c'est ji an si ano an kabana bawananga wanashe ngwati yawo ano hombani haringwa dingwenda wevura hemba harimrambwa ano tsamba ani mnampunda mnenyama shatsi ano sindaila ano wanasha dingwenda wati ya hombani alafu wakene stoma hama ya mnamwana mtiti alabana sharingwa tiyawo ano arimrundo havuru hatulwa tiyo hombani alafu ya stoma yire mwazikaba ilisasanyiwa ifanye hama mna stoma wa mnamwana mtiti alafu mna stoma wa mnamwana mtiti wola alafu kana ujwa lemba hinrinji kana ujwa le sahani shamayele kana ula isahani sha saladi kana ula isahani sha saladi hani ngutwangalia wandu ye rumbuwe matso ye hifa mna sambusa mzima hali ubandani mzaza ya halesha hulana ngwalao ngutsofa yerumbu tsabwele saladi lila bomza timashpa ngujo kaulaje bokoye mbeisa sanyiwa harimrambwa ano hatulo ano anoe hatsonolo hatino ano hanolo alafungwa tsanganya oze mba hanolo hombani katsula mbahindwa nangwalawe katsula ribala ngukano stoma yamna mwana mtiti hombani zabarindi ari ya jo honda ke taifini ngwanzo ke taifini alafungwa nzo ke taifini bofuti tseheo tsiriteshe babo ngabo lowa nene hakunja ara ikamroge mnene ngabo nzia zinji za ufanye mri ya honde yani il y a de beaucoup de choses shauka mrati le mbahindu non c'est pas ça il y a beaucoup de choses ngabo ndongo zinji autre qualité ekakutujwa na mbiye bofunda mjo hambi ekangawe mnene kutujwa zeto na mbiye ni hambia mbabi ukanyambara mimi katabi hekatsineneba oui mimi mingabo jaba bofu ngotsoneneba bofu ngonjo mnamba namna mimi tena nanjiye mnamba ekatsinja mnamba tena mjo plan ekamona bofu hunja mnamarafu tena mjo plan ekatsinja mnamarafu ekamba bofu huneneba tena mjo jibiwa boko katsi hondo madungo jamba zahefundi wanyungu sufre owe mikanze madui wado jibiwa no mikanza madungo jamba boandwa hanyo hederdas zahefundi wanyungu sufre ye marafu ya sosoni hata zefundi wanyungu sufu besibera katulamba yendo malali yongu tabiho hata onat nikanza hiyo nianza nike mnaende ntsona shafa na ntsodore ndaje babi wadota bihamba ka fundi obese wewe normal alhamdulillah awe ntutani tso mkanza timu yani mratimu wa madui odamba besengu sufre sikere kwamba za henguna nebo mze za hengonji yo mze awi sevie aiso botuku beza wendele bofundi bofukubeza watimizi badi banu darasa kena ukiritso continue batina ukaitilwa haiba na machopicho banu darasa ndetilo haiba onrat jo siuha onrat jo beza wa decourage he darasa isani anzo bake haiba hizo ze stili zinji za ufanya mndu ya honde za nyingi tsimpaka mndu ota ano ya ba ya tilemba hindu kutula maele omala singa bana shababas kwa tula mba hindu kutula maele tindrovitsi mhogo tindi balata ano ngena mna stoma wa mna mwana mtiti mna sambusa bala basi ala bala ngonzo ya honde ala fe problem yeziungo ngazitsungore ngide hamajafu ajafu bofu we faut de la vérité mimi kanza ndo hamrunjisi mimi tsombeza kweli e problem ngwatsungore ndi hamajafu ajafu eni jofanya yo kajala hemndu mahe ngujunda madhambi ngo uyo mndu kajufanya bat kuna ujo ufanya batsina kaula hemndu mahe kongonde wajike majafu ajafu izungo za majafu ajafu lazima uye mndu mahe yazungo ngatsungo kama majafu ajafu kwesto maisa sasanye katsula yabwezungo ngatsingole jaja zika majafu ajafu izungo majafu ajafu hunemi hono ile je isi majafu ajafu ungatsingole ja isi hunja uisi ye maba yendrinisi ile je hunja ye ile jeza bwa kutukufu ile jeza ile je hakai majafu ajafu balambe sempaka yabehwa harimwa lapitalitse yende ya tsuno
Haya weka mpaka ndio atsunwa tena. Oui c'est vrai. Mpaka be wala pita ende atsunwa tena ila ngozi sasanyiwa ivurwa kwa sasa majava java wakostomangi ya mwanamtiti. Alafu asihiye majava java ende machukurukuchu mpaka ende yavurwa tena hama lastiki ye ngozi vurwa tena isasanyiwa ili mbaenda libitena na kafala tena. La hawla wala quwwata illa billah. Yesu na bufu beza bina na preservatives aizo wala mnakiswa mtuanza nimlete dola mbaba vitfe bofundi wala mbaba hafanyaje wala mbaba habale mwanahe na wala mnampunda mtiti habala wala mnampunda mtiti hamwambio nzoni husomesa dunia timwambia nekiswa yosha mtu ibira vitfe hamsomesa ye dunia hamwambia nzoni usomese ye dunia kuno parofanya ndongo wandu wake radhi wajibiwe hambiye mwena uka nzo upashie mwana apashie ngami epo ye farase cheval apashie nampunda mtita apashie mbaba ngondo hemindu ye mwana apashie tudududu wabiriba hanu wandu wakabala wamba mwana ule mtsovu adabu mwana ule mtsovu radhi mwana ule muye hatsopashia mbaba hengondo hemindu subhanallah inde duna mwiso wanrandi solane motola wadeye motola ta subhanallah moto asubuta pashiye mpunda baba hasenda mindu tu ula mwana ngamia ushilati hindu ilati hindu mbaba hamba mwanangu hishizo wandola hamba batishia mbezuba ni pashi mwana hashuku mbaba hapashi apanda mbaba senda panda mwana senda mindu haviriva hanu wavili otru plus wandu wakabalamba mbaba olana rohombi mbaba wola tsihindu mbaba wola tsihindu mbaba wola muyi mbaba ule na roho mbovu apashia alishima na hasenda mindu kasimsikinia katusikinia mwanahe hamranti ngutwenda he mindu subhanallah japoro na mbaba mwenza roho mbovu na shifuba moro amtendea apandra mwana hasenda mindu mbaba hamwambia ewishezo wandu wala wahamba ushie vulikia wala gwatina batishia hambaya yena ripashie so waili mbaba heya pashia mwana heya pashia wapasha waili waviri otro place vahan waviri plus troisième place wandu wakabalamba subhanallah watu wale na rohombi watu wale na roho mbovu na shifuba moro vale usiwana mbaba ule na mwana ule wapashie mwana mpunda mtiti kwa sisikinia mwana nyama ule kwa simsikinia mwana mnyama ule wasimula tu wasimula mwana mnyama ule wasimula watu wawili wana nguvu wale wapande watu wanu dunia inu imenye hainu dunia inu ina ntongo dunia inu ina watu wana shifuba moro vale kwa simsikinia kwa simvuereha kwa sivuereha mwana mnyama mtiti ule mwana tinile kwa simvuereha wasimwangamidza vale wasimwangamidza tu wamwangamidze tu dunia nivo na ntongo subhanallah wandu wala wa nerveha wa hausiu wa hau nerveha uka mbaba ulana rohombi mtadze ulana rohombi mbaba ulana rohombi mtadze ulana rohombi wa mbaba ulane moto wapandia mnampunda mtiti ngojoka hiua waitimizi moto la mbaba hambiye mwana ewishezo wandu wala hamba atishia uvulikia tishia amba shuka narizube wazubu wabala ye mpunda ngwendao kwa japashia kwa pashi kwa japasha ye mpunda wa waili ngwenda kwa japashia ye mbaba ngwendo ye mzazi ngwendo kwa japashia kwa japashia wo waili kwa japashia wo waili la hawla wala quwwata illa billah ye mpunda ngenda wo ngwendao wawasili wabiribahan 5e place wakandu balawamba undanye na mwangale magedze mwangalowe malaba ebanu wala wafaya ekutone mbaba wala ne mwana wala malaba ngwawona mpunda kwa japashia ngwendo ke mindu njaparone dude eduna inu ingio na malaba udinani vanwa watu malaba mama gedze wana mpunda vale beso kwa sipandra de wasenda hamindu ngojo wandisi hadisi malaba wandiso wateshamba udai wando alona mpunda watupashia ye mbabambi ye mwana ewishezo wando wahamba abatishia amba erifage amba abasayidu ekari juse mpunda rirwaya yabo basi wanongo wajota wopare ekarto juse mpunda rirwaya ribalia ngabo wajota ambe ashe na itawe bawa ngabo wajufumota kwana basi mana wote ngabo wajufumota badala ukawapashie mpunda ye mpunda ndiye wapashia wale kwa sipanda mpunda isi wapanda vafuata tolagua sisi
karsina tiwa mal gede watu la kwa sisi risaga si wajufumo pavo ikardo range mpundarirwa warungu ajora mbio wachawe yembabambi ye mwanangu huishia hakadha dunia iyo nde dunia enamna hayo. Le monde c'est comme ça. Tu ne fais pas deux choses pour satisfaire le monde. C'est très difficile. C'est impossible pour faire quelque chose pour satisfaire tous les gens. C'est impossible. Hoshinda ufanya nrongo wa rupia wajibiwe kuna uparofanya ile namna heduni hupashia wamba wena rohombi mwana pashia wala mbaba wala jao ripasha so waili rikanza rangamize mwana rikarende nindu wala simalaba kabatsi namna ujufanya owanrupia wakerali yode namna hekiswa tikanzani timize mna kiswa besha tsiparo mvungu asha mna kiswa woyi ngwanzo ya timizie kiswa ya Imamu Shafi ukanarike makini mrati parofanya nrongo halinduko wanrupia ngwajo mshukuria awanrupia ngwajo humswifu awanrupia ngwajo bala ufanyandro au bala zenjema hufanya hamungu au bala ngoswali hamungu au bala no utsilinde wotoka mrambe bala we mnafiki wakemrambe bala la sijida ya nrabo wakemrambe la bwibwila nrabo wakemrambe ula ufantara wakemrambe bala we kafiri wotozwali ngoswali baya kutuswali baya ufanya njema baya kujafanya mashaka hutsengelo wanronga wedawe nawo problemu balango jikazo hujivuru yujiona katutsa wandu kabatsi namna ujofanya wandu wakeradhi nawe mbabiyo kaswiri aizo watukufu na rebezerti mizi batibakisha na dakika 5 esheleze sekrezila nzuru mwambieni eza jirinda zibo fundi ikau huzamba gajo jiri mkenishiha wandu kwa jazelewa eza jirinda zibo fundi atashevo sentuish bangamina 5 minutes fundira kujarambia zile habari za ho wana wale virjo fanya le dalao mtafijo wafura kujarambia ile sekre ya he shagafa hubba mmerim fanyile ya timu direct ya tuone mrundu ajitote ndasi yedu hindini rumvuzili ya bofundi ayebe fijondo ko yonde numero 4 wala bar njarmo numero 3 nasar mo numero 3 abo garjuro habor njarmo numero 4 timis makana bara aya numero 4 veza numero 3 veza utape armoje m njarmo numero 3 tape bala tseno harmoje m utape ka bofur sar njarmo numero 3 yatswa hiya partager video veza partage makana baraka utujamba bofunjele wa bofundi mrazani paranuzisa bofe ledu waje bala mrazanuzisa afijo bismillah aya bismillah ngabo mria tafatia haja ya toa sadaka kwa tafatia haja muhimu shanja wahina elewa zenrongo ngujon samiha tamaudu banja wahina elewa zenrongo ngabo mria toa sadaka kwa tafatia ya haja ilo muhimu anambio kayurja muhimu sha mtsidiwaza ebala ndongo hindi abonti na ujonke fatia ukamtsujua emjo ka wambadua hindi ebala dua ya wana ebala ya hazi ya mashuhuli mtsujua hizo sina ujwani towe rahane jarajai naangalie bala hambe dua ya hindi yaswada kema kuswada he fatia haja hindi amjwangalia atamaut bismillah numero 3 eza jirinda zilibo fundi eza jiringa wanrojuzu wana mzaha ngawajuzu na mafiti ngawajuzu na mafiti ngawachabofu hai sinonga mafiti ngawajuzu na mabetis c'est pas betis bofu fikiri ngabo ya hafa sinonga nzura na mri hafa ensede malala wanranikiwa wabasa wamalahoni boko kamranikiwa ngutso swani roku hasiwa sindaya ukomoraba habaje malala warando wanikiwa yiho tindizo sindiza hemalala wajamalala wihwari ya palu yalafweni mrani kwa hala ngutso swani roku hakafatige katushindo ro wanruani kwa malala wanambia zo kabofu rero malalao arianu ya palu kontro tijipalu baseni samru ya hala mrungu tsoka fatigue mrwasi uha mruka tujonda hasiri mrungu tsola mwao tamba ya malalao au malalao yasio etsikere wa mnikani mbahindru mli yani yotsi ndizo tsufumba izo za malalao tamba etsikere wa mhulani mbendru mli haukamruka na monge halidalao mruni kwa mbendru haliranzinge halidalao aizo tiwoni wandu wanere ya message besenga mwonawo ze message Facebook ngamonao wandu watingote malala yao mnadala wa very mhumba bijao na mtiti wa joni nsujue kama
monoze habari hizo kama monoze habari hizo mafoto ya tsungo vira Facebook kama yawono andukwa tsungoti ya ini mnugu tsamba mbatsine reda la mbaseja ari malala ya haja ya besho wanru contre tji paludisme ari paludisme ari lo dala tsaba ya rob mngena jele mriati tso timu timu dala la contre buhuo dala la contre hani hawanbi ari dala la tji contre paludisme mrungu toswani ruku haka fatigue taba ilo tidala na paludisme ya paludisme yo nziro ilo dala oyasyo ilo tidala ilo dala oyasyo yali wandu wenja mtsona weti yani mkutabofua ale dala orerewa eurenda tungoro dala hunu mriye hilangu tsoka faiblesse ungopia mrungu toswani ruku asiwa mtu asilala tu kasishinda ataupiha mtu katsanza pie wehilangu tsoka ngotsola hawla wala quwwata illa billah mtujwa emala hoya maskini Yesu Mungu na rauni bati nyangu maskini la hawla wala quwwata illa billah ndokatujwa yala dahu bitsen watukufu fundi bezambi eza jirinda zibi bofundi eza jirinda ukana sidomwambiani ukana wakomori watukufu mwishendo zen minuti sidomwambiani simwambiani tena ukana Mwenyezi Mungu hamba ukana in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum ekayam mransi edini ya Mungu yenu wakomori rijuhari hundu si wa Islam rijuhari hundu malezi ya dini wabaya hatu waka wandu wa dini makokwa hatu waka wandu wa dini wama haribiri ka ujuhari wa hunda weka harima uradi harima uradi astaghfirullah na tasbihi na uradi wama haribata wala yensha rijuhari hundu misihiri ka ujaza rijuhari hundu mwana mmejada honi ngonzo lole yehuzi siwa ewe mndu wa swala nsano rijuhari zihundu wabaye ne makoko na ruhundu dini deshonga murongo zaka 40 watuka uzijua iyo 40 wako kajaka wasoma mgungu jo wasame ikawafanya ndongo ya tsubidi ya kishirki au ya dhambi au ya kitabu koko shawafanya haujinga kwa jaka ujua mguna wasame ukakwa jaka ujua shaila mbavi wakaujua msheza jira za jirinda zitu ile mtu kwambia za jira mtu kwambia za jira mwanzo nwambia za jiranzi shamanzo ushemna nukutawo nitsanganyane za jira basiri jua nyimba byadini wakaujua wakahirenga wakahiste homijini wakamaste hata mruka subuti ya lada na mwana mshiru mwezi watumu mrambilo kana hani hatijiha hamenyo mwezi alafuze ndongo izo zikana itiso na jirma mrambilo ula hamenyo mwezi zikana jirma zikana uhara mruka subuti atsegela mwana mshiru mwezi watumu wati jindini wandu wakarima ndongo za khairi za dini na umastehi na injini alafu timwambia nizoka Mwenyezi Mungu ambari mwe Qur'an in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum kamtakabari mrantse za Mungu mrantse Mwenyezi Mungu ngujobe hawandwaji itotsi ndanye ya wanike diniyo mone ukana mrantse za Mungu mtufikiri kaba nonyinyi ngamjoka ushinda mfanye dini ya Mungu na mbarongo hata Mungu ngujo unika wandwaji watuka wa Islam Yesu mwada habari mwe Qur'an ngwajo usilimu wandu wajo huja wasilimu watuka wa Islam wazingare dini waisaidie waiheze juu nyinyi mwazalwa wa Islam Yesu kunabo intatawalla nyinyi mwazalwa wa Islam mwajunda wa Islam mjihunde msamwangamia ya dini rengwani wandu wajindu waitukuza waihezao baso wako moritsi mwabiani ukaenamna mjiwonao ye malezi ya menya ye makoko kabatsi uradi dahoni magharibi makoko ngwangalo seri magharibi wenda dahoni kabatsi koko karingari ma uradi wa 2 3 4 personnes shango harima seri langwangalo ya marina langwangalo ya diablo langwangalo tjindobi langwangalo seri ya kihindi langwangalo seri ya Brazil wadzadze warende haseri warende ha ukumbi Onjada honi watasedia ukumbi kwa jata ukumbi watia seri ya shizungu tia shizungu watia filmu tishimini watia mbiwi balangwa ngalo mbiwi kwa jatia mbiwi watia tijindini watawadaha yani emalaho ya menya kabatsi duwa wala uradi wala hindini mbiwi twarabu tijindobi fijo msajaja basi
haya uchafu uenea dasirambasi waislamu razala waislamu uchafu uenea tabiambi wanaume wajirende wanawashe ngwarengo ni wanaume hamandao wallahi tsiparuro hatso zija sikiti mwanamme na muona jweni shababi ujiso bogosi mwanamme jweni bogosi wokumra josubuti amwambia kanzulole mwanamshwa hangu heni mria jomona hujo ambabo nzulole mwana hangu simono bala hajibali yangu rongo kipede tsambe werende abofungani wa basange pede wasaji declare nge pede bofundi declare tsambe ya latif yani ngutsuper sa watoto wanaume mabogos yabode mabogos tsena yemno kuma zino kusikitishao ukubaleza habari zongu jotapiwa la kabufundi ngutsuper sa watoto wanaume da wala mabogos wajisao mabogos ya malahone mabogosi ya biro mabogosi ya marengwe udonzo wangelo watoto mabogosi ya ngotondaka valula sa shanje hajira ndingi mndu mzade wallahi lazim ndungu isikitishao wallahi ndungu isikitishao ngotopasuka ha watoto wanaume majeni watoto wanaume afuka mandu wabihambi amandizo ngojua kabasa moroni kutsubirana na kutushinda wabira yani harimwa 20-30 heures de temps na kuparsa moto mjufumo na bodo anzanga lo wenji mashababi bofu njovumbula nzuwani ezaiho zirenzi zeranchi judo zambapre njovumbula za maore zirenzi zo judo zambapre njohambia lisha izo tsola gwapre ngazija uziso walonga zija wahambioka ngazija ba kutushinda waroha bobajatani wawaswili homa guju awaroha homa guju wa heya Sahara awambe ukahulabo ubala shalima wende zilima juu watinakobira na kuna ushinda jamais na pi oma jeune mashababi usiso wandu waloyo kuna ushinda ubire ule bajanani wendata maguju bensuja wabire ndahobe basa kuja bironzi yani besabo birezitsoni utawo besabo birezitsoni shaka harubire wendata maguju ule maguju hata hula kule wendata Sahara kujabirana na mjufumonzi yani yujame na umajweni mashababi uzisa ntsuhambia ndongo parowa loko moro hambia so parowa hambia gojambilo kabofu yeniran ngasina wajufumo wajo miran lila bange ila mvinyo na bange komor ila mvinyo na bange lokafa yabo kutuparsa wandu mababa kutamba ndo ushababi akausiku ngori totundo mirani wangalie kuna ushinda ngo tujoda wala afango zankudo nziani ngwendo odo uzisa wala juhamu yarende la bange uparsa mraba la shuma honziani nguzunguliyo wala rende lila bange uparsa wala habala mawengu tsofua wala rende lila bange ikoti Faransa ikoti Marekani ikoti Faransa ti Marekani ikoti Jamaica hula habu Marley ti Jamaica tsamba para mrulo moroni ya wambie won bas eza jirinda zibi bofundi beza wambe bofundi eza jirinda kasisi wa Komori rizalo wa Islam rijuhari hundredini ya Kiislamu na malezi na tabia njema rijari ziransi rihanse malezi ridungu mvinyo ridungu bange na tabiambi na rohombi na shifuba moro na uyengana kabatsanza bwele ditso one mwananya kabatsi wanzo ya bwele ditso ya one mwananya haina mre roho yake ngiyombira hane wasaya roho za mbofu kabatsanza one mwananya hundwani njema Mwenyezi Mungu mtukufu zinadomwa mbiane ya Mwenyezi Mungu tunazimshindao Mwenyezi Mungu tunazimshindao ezajiri ndazi ikamjazi wana bwa tukufu enje mtinane mafoto maona mafoto ngo bantu tsina wake njuke besemu ya wana ya jamba ya wana ngutapala ezajiri ndazi Madagascar bushi ni Madagascar ezajiri ndazi bufuti Madagascar hula radwenda resomeso wando edini ya Islam bushi ni Madagascar hule kakwende ngo jambilo ka wabaya hatundo wakahenezo Uislamu bushi enda uzisa kakwende Majenga kakwende Tana wende Diego wende Tulia ngo jambilo ka wakaheneza Uislamu bushini
wa Komori do abaya hatu wende jihuabu wa misihiri hini mahala ndo tsoparsa msiri wa ajuju msira huwa Komori ikakwende Diego ngabo msira ambao moske ajuju do msira huwa Ngazija ngabo msihiri ambao msihiri Anzuani wa huwa Anzuani ngabo msira ambao msihiri wa huwa Maore Diego gotsoparsa msira huwa Anzuani msiri wa huwa Maore msira wa huwa Ngazija ajuju enda majenga gotsoparsa ndo msira huwa Njao enda Tana gotsoparsa misiri odu akaheneza waeleze dini wala wabushi Komori rakawasilimisha wala wabushi mazana rakawasilimisha riwatiyo harimwe dini radode ya bushini woko wanaume kango ndo bushini rido hamba kalima woko la haramu mruka lamba rudamba walango ndo afanye umra na iyo dhambi mruka zamba na ramba astaghfirullah ba wenji wa zamba no kwa jaka ujua wandu wakusubwe mrambi ya mwanaume karingo ndo bushini wandu kawango ndo afanye umra na ilo dhambi au ka umra ndiye atufu ya Kaaba yabo hudhara Mwenyezi Mungu kufanyila mgubatize urengele kalima la umra hulinika mndu afanye zina ilo dhambi ku anzota astaghfirullah haina mramba astaghfirullah beza utaparmoje hebu Mungu yarisame ba wandu wenji wa zamba wauona mwanamume hambango ndo bushini mramba warungu ndo afanye umra ilo dhambi ku au kabo hudhara Mwenyezi Mungu le kalima la umra iyo aya ya Qur'ani Mwenyezi Mungu amba inna safa wal marwata min sha'airillah Mwenyezi Mungu afumbua faman hajja au i'tamara hafumbua hijo fanya haji au umra Mwenyezi Mungu eleza zi aya faman hajja au i'tamara umra imrujo fanya haji au umra mtume hamba al-umra kafaratun yusamihi madhambi mriye fanya umra mrusamihi ule madhambi ya yonsi pia alafu mrengele kalima la umra la tukuziwani Qur'ani na mtume ambaye mrungo de maana umra mrungu tufu ya Kaaba mrende Safa na Marwa mrapweze nyele mwanamshapu mnaemba mititi alafu mrengele kalima hilo mlikaza zina ilo dhambi zero ezo haina mru nambi astaghfirullah ikawisha mruka zamba atinambia izo kazambwa subutu mwambio kezo kazambwa umra yemru tufu ya Kaaba yende Safa na Marwa yabo hudhara Mungu hudharawiye Qur'ani izo kazambwa haina mru nambi astaghfirullah ba wenje kwa jaka uzijua astaghfirullah Mwenyezi Mungu arisami ba wenje kwa jaka uzijua izo basibu shini wofubeza baze mtazonde za hisa mjobeza ba rawa katoja hisa ekaza telefoni zizimia njawa hinamba ze secret yabo wotsindame yonde connection abo izia shanga Mwenyezi Mungu itizie animwambie ni zile secret za hulevi namna utoa na ilahesha ghafara hubba wanro mahanyo mwanzani zenongozi kenje ngaombo Mungu itizie sheka izia wotsindame na weka izia maudu samedi kabati darasa mpaka nde dimash bof maudu kabati mpaka nde dimash ai maudu samedi kabati darasa mpaka nde dimanche oui demain samedi pas de daras maudu samedi kabati mratu sabofu kabati e kariwa hingarju zamba basa inshallah raza minute zibaki babiti zibaki turu akata jombo Mwenyezi Mungu ziwuri tosha rambaba sheka ito jaizia ya connexion itawaizia yabo mpaka nde dimanche daborjo zamba yabo mpaka de dimanche maudu samedi kabati samedi abo mpaka de dimanche maudu samedi ngamjobula wandu wa repose ndaune zefa mzabarindi okay dimanche kabati ilikoli kabati hazi ili wandu wakeda uno wana WhatsApp ukembavi wajiviwe bani udunga rhythm bofu wanu wakati udunga rhythm mujua kaba ni WhatsApp ni wababa nganyina ulezi wakati ili nimbulie ni haraka mlale na kabula ili mfumwe madame dimanche wandu kwa nakenda hazi bofu abudo wakatabidi rifanye darasa no yabado wakatabidi mtsabu kenda nyino wana wakati nyanza nreji ili mtsabu kenyo wana mjiviwe mwende mbiyo mwabaliye mtembeye mjiviwe utujokana harara mwanzo ni shile darasa no maudu samtu jibono wana ulale ndini ufurahi kama stabu mihelewa ze habari motokufuna na rendele sheleze minuti tujogi sabu watukufu na bezerende hakortimizo aizo ili njo wakini mnikeni ze habari ikazi utosho basa amjwambia nizila sakra mbili zile nartimizo eza jirindazi eza jirindo ukaya bushi ni Madagascar wala rado wadea ramba bala rungondo afanye zina ramba yuko kabati usilamu ramba yuko ngabo ujao rado wadea Mwenyezi Mungu tsina zimshindao ngamona ndo bala watakabofu endelea ngamwende
leo inshallah mtukana rara Mwenyezi Mungu endelee waheritimize sekra hizo nimnikene dua ni mweleze namna mra kufanya havuzilie mru meke mru masiuha hoju hayati wone mru tsote ndawe tena pia na beshwa de mbakar tibulato unika yatfanya tamzawa nashe pia kutujana mala mawe emru ndawe no wana hele bange Mungu wa hifadhi ya watoweze fikra hizo yo muhimu nimnikeni za sekra mbili hizo na hizo eza jindazi bushini wala rado wa deano wa dharau sisi Komori rado wa deo bushini jao madaka fini jao tije rado amba sisi do wa dini razan baki Mwenyezi Mungu daila aya huyo simwambia nizo ukayenge yenye madharau ya nubu wa Komori yafanyao no kufari neze tobia mbiri zifanywa sini Mungu kati nazimshinda simwambia nizo yenye yeze roho mbizinu mgenye Mungu joribesha bainga mjole bala haja bushini juzi emoto toy bofu toy emoto toy bushini bofundi toy bofundi bofu beza toy la hawla wala quwwata illa billah engiyonda huban msiwona mjoni sami toy moto toy subhanallah alazim moto mtiti moto mbushini nsuparis bezati mtani mafoto yapo moto jweni mbushini musabaka wa Qur'ani msamuono ze habari musabaka dahu mak bushini Madagascar timtiniani harimwa YouTube timtani WhatsApp timtiniani imwe mafoto mwe moto shababi jweni musabaka wa Qur'an ndo wahifadhi Qur'an haja premier numero 1 Madagascar ngamonaweza jira kwa mtoto wakomora ila dini rakanio rakaudoji faharu kasi wa Islamu sejao wawa shashi ndo waizingara wenji ritoba ngulo risaritoolwa wala rado wateshe ya jana wondo wanikwa yedina basa wabalede rapo ilo kafa umswiba simwambia nizo mkauzona mzaha simwambia nukewa Komore yezembi zinu na uchafu zinu Mungu George bangule zinu ya ritowe yanike wando aji simwambia nizo mdamba Qur'an sibofundi ba wako siriza la Waislamu sampursa yenye simwambia ni yenye ngame muhara zembi zijiro zinu Mungu yatu jahari rengea ila ivalori ya renika ya Uislamu rado swifi waka Komori wa Islamu ja rijari renge wa Mungu hari renge ya yo hardani kawando ajibabo basi ritimu bahitiyo bushini Madagascar motoje wati musabaka ujaba shanga wa Komori wa dingo hundra wando Dar es Salaam nasabufu usha Komori ri hundru rado Facebook wa hundru umrenda Dar es Salaam ya hundra yo Dar es Salaam njara Komori wende Dar es Salaam wende wafufuli ya Dar es Salaam waja 3e position njara awende ho wende wafufuli ya 3e position Dar es Salaam njara kaende Tanzania wa Komori wende Kenya wa hundu njara Kenya Maka zenza Kiarabu pia Maka Mkomori enda ya premier Maka Mkomori ya premier harime Qur'an Maka wende wenji njamba kabata wa parohundra premier Maka Mkomorindo ya ja premier Maka Mkomorindo ya paroja premier Maka harime Qur'an nisha Mkomorenda hundru Dar es Salaam aja 3e ende Djibouti Mkomorende Djibouti hundru Mkomorende Suda hundru Maka njamba kabata ya parohundra shawe uka position za yiho bese yiho derere uka tujiko mbye wa hundru sha premier Maka umahala walo mashekhi maho wale maulama Maka watsanganya we dunia zenza Kiarabu pia itsanganya we dunia moto shababi jweni Madagascar mbushini ya premier yakamsona ukaila dini rakaudoji fakhari rakaudo swifu Mwenyezi Mungu asani kwa wanroji kamsona kama Mwenyezi Mungu asani kwa wanroji ndo bale drapo kamsona kama Mwenyezi Mungu asani kwa wanroji linuka fa bani bidi rijene toba wa Komori bidi rijene toba aborijibi wanjema mitijibi wazenjema boza hundwana nyas Mungu wabariki ajelo wanazi wa hundre sha yo ala mayuka Komori sarandi soboha hata zila njema ribo kabati subhanallah alazim moto mbushini premier harimu al-Kaaba numero 1 dans la dunia Komori sisi ndio Qur'an ni dawa
si Quran Komori ngasina makura si usoma utotala tudoka hapo mekanzi si usoma takbir basi ribaki hapo tudosoma basi si usoma si Komori si Quran ishia wabush maka haja premier harmwe dunia haja premier sineza dini basi hata za dunia za dini washindi izila rado wafufulia warishindi hedi na warengi emisihiri ngio na mfu dini ngio na mfu ngelavu hata za dunia warishindi bofu kutambea hizo lazima hata za dunia kufundila za dunia hata za dunia warishindi za dunia kama jawana tompira kubda Afrika wakalifie wanje harumwe kubda Afrika nabo wanjiyo harumwe kubda Afrika bujine washindi wende atakara finali washindi za kipunkuza duniani washindi hata za kipunkuzi julao Nigeria Nigeria washindi Nigeria yakati Nigeria Cameroon nzima muhimu washindi kipunku washindi hata tiji Nigeria tijibala Nigeria washindi wende atakara finali ihobo Madagascar Komori karjaporo shinda match siya ukalifia kubda Afrika kadaparo wenda mala hata kadaparo njaro mo kubda Afrika jenambilo rishindi ho kardashin hata ho kalifia kadaparo kalifia ukalifia kadaparo shinda match na abo haida usiku wanasho twende hawazi hampira ngamona watukufu haina usiku wanasho twende hawazi match ndio ekipu wanasho hatu wende hawazi pia kadaparo shinda ekipu kadaparo shinda yenu siku warindro sababu warindro kwa japaro shinda warindro kwa japaro shinda bofu ngojodeziwa minsamu nje mekamrande sava minsinaje kamrande sababu hizo pia wanashongwa tungwende swa hawazi wanasho watu wavazi wa nguo zaenda hawazi bali ziremwa mfinyo zinolo nekipu la hawla wala quwwata illa billah ekipungerao wanasho watu wende hawazi pia monziani wavazi wa siklisti pia monziani wendo hawazi nekipu ikangio moroni miji pia wavazi siklisti ngwa somoroni fido yedini basi yedini safini yedini bas wanasho wavazo hawazi wanomfinyo wafurubange wajaza machingo moroni fido wajaza wende hawazi ne fido machingo ele bavula mitsami huli wandu wala imijingo ndo mitsami huli fido ze parezija wanashingo ndo hawazi wasawa waremme konseri wajao wari maona konseri ekipungera maudu ekipungera konseri iremwa mfinyo inolo bangelifurwa uwana wafanya zina uchafu wanashingwa la lomonziani ngwala lomonziani wanashi bala ila pila de match ngwala lomonziani ngwadungana wala lomonziani mane machingyo moroni ngwanzo lo mijini waje wala le moroni wajenda rime match wanashingwa la loka wazina fijo no uchafu no tobihambi izo pia de match izo pia de match ngwajo ware kabati basi Mwenyezi Mungu hatojela atakoda poroshinda hata hoshinda kadashinda sidini sidunia eza hedini bushine majirani tsawarenge waje premier unumswiba linukafa concert fejo eza dini warishindi ateza dunia ndeza dunia rishindwa Djibouti karibu ngoshwe tsangwa ukaribu no kalifi washindi match ngwalinda wende wa kalifi arimo kubdimondi washindi match Djibouti karibu washindi wasawe ndo karibu parti eliminatoire ikawa shindi yabo ngwajo kalifi ikakwaja shinda basi ngwajo elimina shango shubu Djibouti sis master surandro basi karja poro shinda hata match surandro redua za Mwenyezi Mungu tizadini tizadunia pia basi kabats karja poro shinda ekari repartu wa fijo ririndo rishindwa ririndo ibano etsikere kamri na yino mshindi na mrenayi no mshinde bamwedo harimwe dunia mahala wandu wahenda sha la hawla wala quwwata illa billah izo linukafa watu unumsiba linukafa ya horjuju hawazi pia ikanga bona konseri wajao DJ Komori yaboze parezo ubalo wanasho hato kama bala mtume ngunjo Madina ngamwona wena mne Komori saramenya ngamwona wena mna wa Komori yoketina serikali ketina position ketina dasi wa Komori je dis nous dasi wa Komori ngamwona namna rabadiliha ngamwona namna rakaya hale ngamwona namna hale rakaya zetere mi hadhar ngamwona difference
inamna raka ezeterezila zikauja ya mihadhara ajawile kauja ya wandu arma mihadhara yestadi kauja ya mihadhara zepare ukawona wandu wa jamontiani wala ngoda muhadhara ule muhadhara ule mahame ule muhadhara ule mbwanko ule muhadhara ule mbaji zepare honziani ukawona wandu wa jaya wanawashe wavaya mabwibwi eyaziona na tapar mweje eyaziona na tapar mweje au yazishia yizo mimi rekauziona ni uona wandu mwanziani waja balangwa jweshile muhadhara balanga mile muhadhara mitsame ulenga mila tsalau zepare izo zikauja wanawashe wajaza mwanziani wakaujaza zepare izo wavaya mabwibwi na fejo walangwa jweshile muhadhara na mawaidha na sabaha wansisi wa Komori rishange wandungwa jaza zepare nezenzia wala chanteur wala la Dar es Salaam ngujwa heze wala basi bali nimngo nzwende mbio ya comedy DJ ya heza wala basi wala mndungo dombe bona wala mamtume ngodo wala hama mtume hanja wala Madina wala mangarenga umtume ngarishao DJ fulana la Tanzania ngujo basi Komori kwa hama bala hama mtume ngujo Madina wallahi la hama mtume ngujo Madina uwanashi wahafilika gato wandu wahafilika gata wanashi ngondo mbio hata yaone DJ ujoka uheza ya DJ ngabo DJ ala kutiji Cote d'Ivoire ngabo DJ ala tujinda hubi ngabo DJ basi dina mnando wali wana shwa tugondo mbio mrahe bala ya comedy ya fage ngamo ndoda kuiba numrende bwakobo banu mundu anikafa tiza dunia tiza dini tiza dunia kartuhenda tizamudini risari ababasi atabushini wasawari warishindi ate Qur'ani ile radoji fakharuka ko morisu jwa Qur'ani rishindo hata ne bushi warishindi wako more zinutumwambia nuka yeye ritumbu mpaka ngarando kule ngwati je hariboho harirengea Yesu kaduzulu mweshombesha shamungu yewona yoti man tasha yeunika woyanzao watanziu yeurenga harenge yawo yanzao hardamboho ambatsiunika kuja shukuri ya mrengo yenye simabia nuka yenye karejo mkujura astaghfirullah tubia bwa Komori erito jari rirenge waemba biraniki wa babu akatonga rjuriki yenye makafa sikloni hajabaya na mabaya meli zizama baya na mashaka ya Rabbi na lebale hijalo kalirengo wa ilotso rengo rupia remuiregwe bane problème bale hijalo tsorenga sotipe lelaya lebale hijalo tsorenga rupia kaitsina mwema kaitsina moi aizo watukufu na ritubie astaghfir rejeibo mguju Mwenyezi Mungu arihifadhi ritubie leo bahaya maji leo DJ leo zaha leo mabwade yenye watukufu wakati usawisa mjoni samenti na wahini mwambieni zila ndongo mbili kaunga mzilindao yabo izonde zetemu rujuzandi sa directi e dimanche kamngwari hanamo narsubirie riwonane ye dimanche e kamngwari hanamo ngarjo honane dimanche au wakati usawisa rendez-vous maudu samedi kabati naronane dimanche oharimo edarasa 20h20 iliri mwambieni ze sekrembili hizo mwana unomfinyo wana wale wao wadunga bange na tobiambi edu wakindini mrajo kumfanyilia mramtino harimo yeju au harimo maji au harimo shahula mruya mninke ilianwe yadiwaze lebange yadiwaze fikirambi yadiwaze tobiambi emrumme wokomrungwanzo yake wa mru yanze mru yake fideli yasaidie mru yadiwazo wanawasha walobonze yatrete mrundo ya respecte mrundo yanze mru ziukweli yenga mjofanya dua hindini yotsi dua inji udotsumfangilie ka humono alala umvuzie yamjoka mvuzi ndaba bebo fundi shehitwa ndemba ndematso de mashishio ngojo zijua nane dua ngojo jua hata mpaka dabu ngarjo na ye dimashi Mwenyezi Mungu narekeza khair na maisha mema alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala an-nabi alayhi salatu wassalam allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar allahumma alif bayna qulubina wassahhil lana umurana warzuqna al-khayra wal baraka wal rizqa as-sihha wal afiya albaraka wal rizqa as-sihha wal afiya allahumma farrij humumana wa naffis kurubana waqdi حوائجنا اللهم الف بين قلوبنا وارزقنا رزقا كثيرا بغير حساب
اللهم سهل لنا أمورنا وفرج همومنا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا محتاجا إلا كفيته، ولا طفلا إلا ربيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا فيما جرت به المقادير، وهون علينا كل عسير. اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا، واقض حوائجنا وسهل لنا أمورنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا، واقض حوائجنا، واغفر لنا ذنوبنا، وسهل لنا أمورنا، إنك تعلم حوائجنا فاقضها يا علام الغيوب. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. فرج همومنا ونفس كروبنا، واقض حوائجنا، وفرج جميع همومنا، إنك على كل شيء قدير. وصل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.